Patay ko na po itong ilaw. Patayin ko po sa breaker. Ayan, ito po yung 3K. Saan yun? 3K lang ha. Yan, 3K. Iwan namin. Yan. Yan, 3K mama. Ito po. Patapon na po namin yung basura. Ay, pintong balik boss. Ito yung 3K nyo mama. Ayan. Ayan. Salamat po. Yes, dapat. Dahil, iskol sa biti bago dyan. Hindi pa naka... Sino ko lang yun eh.